Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des pâtes avec du curry, champignons et poulet. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est simple, facile et surtout délicieux. Salam alaikum الأصدقاء, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نوجدوا اليوم دي بات بالكوري بالشامبينيون وصدر الدجاج. نخليكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. غتشوفوا الطريقه سهله وبنينه بزاف. Donc pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 250 g de pâtes. Ici, je vais utiliser des farfales. Je vais avoir besoin également de 200 g de champignons. Un verre de crème fraîche liquide, l'équivalent de 100 ml, une échalote émincée, du poulet, des morceaux de poulet. Moi j'ai du poulet cuit qui me restait d'hier, donc il faut éviter le gaspillage. Et pour les épices, je vais avoir besoin de curry, sel et un peu de beurre. Dans une casserole, j'ai mis l'eau à chauffer. Je vais mettre un peu de sel. Et je vais commencer à couper mes champignons. الأصدقاء ديالي بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 250 غرام ديال المعجنات ولا لي بات. غادي نحتاج هكا فطر الا كان طري من الاحسن، الا ما كانش يمكن لكم تستعملوا ديال العلب راه تيجي حتى هو مزيان. غادي نستعمل كاس ديال القشده الطريه ولا 100 مليلتر القشده الطريه. عندي اشالوت ولا يمكن لكم تستعملوا نصف بصله صغيره وشويه ديال قطع صدر الدجاج، كوري وملح وملعقه ديال الزبده. Dans une poêle, mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de beurre. هنايا في مقلاة درت 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وملعقه كبيره ديال الزبده. غادي ندير الكل فوق النار. Donc je vais mettre le tout sur le feu et je vais mettre mes pâtes à cuire dans de l'eau bouillante en même temps. هنايا درت les pâtes ديالي يطيبوا في نفس الوقت. Et une fois le beurre fondu, vous mettez l'échalote et vous les laissez cuire. Donc il faut juste que ça soit un peu translucide. من بعد ما تذوب الزبده ضيفوا عليها هذيك القطع ديال البصل المفروم وخليوه يتشحر شويه. كلكم تضيفوا شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. Et ensuite, vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre. Et vous laissez cuire quelques instants en remuant. Okay. Si vous avez des morceaux de poulet cru, c'est à ce moment-là qu'il faut les ajouter. Moi, j'ai des morceaux de poulet cuit. أصدقاء ديالي إذا كان عندكم قطع ديال صدر الدجاج خضر، ففي هذه المرحله هذه منين تشحر البصله يمكن لكم تضيفوا قطع الدجاج وتخليهم يتشحروا شي شويه ومن بعد عاد تضيفوا الفطر. Donc comme vous voyez là, j'ai rajouté mes champignons et maintenant je vais mettre mon curry et le sel. Juste le curry. Le curry c'est un mélange d'épices, donc il n'y a pas besoin de rajouter d'autres épices. Et là, je vais mettre environ une cuillère à soupe d'eau et je vais laisser mijoter. Donc هنايا الأصدقاء ديالي أنا درت الكوري كافي غير هو بوحديتو، ما ديروش بزاف لأنه فيه خليط من التوابل. فالكوري بوحديتو كتتبيله فهو فيه خليط ديال التوابل اللي غادي تنكه لكم مزيان. فيه شويه ديال الحلبه مطحونه، فيه شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، فيه الثومه مطحونه. دونك خليط من المكونات هكا ديال الاعشاب.
إلا درتوه فما خصكمش تزيدوا معاه شي حاجة أخرى. Je disais que dans le curry, il y a un mélange d'épices. Donc, si on l'utilise, il n'y a pas besoin d'utiliser les autres épices. Et ici, j'ai dans les ingrédients du curry, il y a le curcuma, le gingembre, fenugrec, de l'ail moulu. Donc, c'est complet. Juste une petite cuillère à café de curcuma suffit. Donc, entre-temps, là, j'ai fait égoutter mes pâtes. Ça y est, ils sont cuits. Et j'ai rajouté le poulet. Mon poulet cuit qui me restait d'hier. Et un verre de crème fraîche liquide. كيف ما شفتوا هنايا صافي لي بات طابو رديتهم يستقطروا ومن بعد ضفت قطع الدجاج. انا عندي هنا طايب، نتوما الا كانوا عندكم خضر ضيفوهم في الاول مع البصله. Et maintenant je vais rajouter un peu d'origan et un peu de ciboulette. Donc c'est facultatif, mais moi j'adore le goût de l'origan dans les pâtes. Même si c'est une sauce blanche, j'adore ça. Donc كيف ما شفتوا هنايا زدت شويه ديال الزعتر وشويه ديال لا سيبوليت، كتعطي مذاق زوين كتعجبني في لي بات. وصافي كنحرك وكنخليها تشرب شي شويه النكهات يدخلوا بعضياتهم. Je laisse mijoter quelques instants et ensuite je rajoute les pâtes et je mélange le tout. Donc كيف ما شفتوا الاصدقاء ديالي من بعد ما خليت الكريمه البيضاء تغلى شويه مع هذيك المنسمات اللي ضفت، من بعد ضفت عليها لي بات من بعد ما قطرتهم وتنحرك الكل وكنخليها تشرب شي شويه واحد 2 ولا 3 دقائق ونطفي عليها. Donc quand vous voyez, je mélange bien et je vais laisser infuser 2 à 3 minutes et ensuite j'arrête le feu et c'est prêt. Ok, là vous voyez les pâtes, ils ont absorbé toute la sauce, toute ma crème fraîche. Donc c'est bon, j'ai arrêté le feu et maintenant je sers. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Vous les servez avec un peu de fromage râpé si vous voulez. Et je vais vous dire bon appétit et à la prochaine vidéo. الاصدقاء ديالي من بعد ما شربوا لي لي بات كاع هذيك لاصوص اللي درت فيهم صافي كنقدمهم مع شويه ديال الفرماج هكا محكوك وبصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لي لايك وكومونتير، هادشي كيفرحني بزاف. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.